लक्ष्य देवे मोर श्रोता वर्ग। जयंती राज्य रे जयसेन नाम रे राजा थिले। अच्छा मंत्री नाम मानवर्धन। चंद्रकांति नाम रे तांकर पाटरानी आउ चंद्रकला बोली तांकर गोटे झियो। अच्छा वीर बाहु विराल सेन नाम रे मध्य पुआ दुईटी। आज्ञा कला आज्ञा रत्न रे श्रेष्ठ होउछि कन्या रत्न। आज्ञा आपणकर कन्या रत्न नाही कन्या नथिबार सेइथिरे आपन के उणा हेबे। शास्त्र कहे गोटे कन्या को जे हु सुपात्र बर रे प्रदान करिले पुण्य कहिले न सरे। मा सर्वरत्न मो पुरे रहिछि केवल कन्या रत्न गोटे नथिबार मनटा भारी मोर दुख हेउछि। मा तमरी अनुरूप कन्या गोटे मु पाइबाकू आंछा करिछि। मो आशा को पूर्ण करंतु मा। ए संपूर्ण 10 मास रे जात हेला जे मा हेला सुतिका गृह गगने उदय चंद्रमा। अरे 10 मास पुरिला पूर्ण चंद्र उदय हेले जेमिति अंधार दूर जाय। ठीक ए झियोटी जन्म हबारु सुतिका गृह बा प्रसूति गृह रु अंधकार दूर हे गला। अभय देले राजा जयसेन। तेणु भाईगा पंडा कहला सबु लक्षण रे पूर्ण सीना तो कुमारी मंत्री मानवर्धन 12 वर्ष पर विचार हबो तेबे ब्राह्मण को नहीं बंदी करी रखो। ठीक कथा कहित मंत्री। मंत्री कहला ठीक ही गला। ठीक कथा कहित तमे बंची जा तू 12 वर्ष तापर जा हवा कथा हबो। ताको बंदी करी सब रखो। तेणु बंदी घर रे ब्राह्मण मान सब रही छंती। आज्ञा हेला कोन हेला ये समय सरित स्रोत बही गला दिन राति मास बरस देखि न पारिला ब्राह्मण कमले देखि न पारिला ब्राह्मण कमले बदन के दिले हरस आवनित चिंता सागर रे गगन आडम्बर नाही वचन उचले आडम्बर नाही वचन उचले अंगरी शिलारी बळिन आहनित चिंता सागर रे गगन। आज्ञा गोटा चिंता समुद्र रे ब्राह्मण माने बंदी गृह रही छंती। आ हसा आसीबा केउठु समय सरित स्रोत बही गला दिन राति मास बरस। समय की कहा को अपेक्षा करे। समय गड़ी चलीला दिन करे राति राति करे मास वर्ष वर्ष किंतु ब्राह्मण को मन रे आ हस बोली जिनिस नाही। आडंबर नाही बसने आसीबा केउठु बा अंग दिसिलाणी मलिन गोरा देह सब कला पड़ी गला। कहले ठाकुरे ए आमे मुह पिठी आसीथिलु आ मुह करी फेरी पारिलु नाही हेला दया कर प्रभु भाईगा पंडा कथा सत्य न हेले हम घर को फेरी पारिबुनी। कहले नमई नम शंकर हे दीप गंध पुष्प हे ये घेन तू प्रथमा धूप ये सहिल पार ये संसार ताप हे कृपाई कोप हे कृपाई कोप तुमे मा तुमे बाप हे कृपाई कोप तुमे मा तुमे बाप। प्रभु ए ब्राह्मण कर बापा मा रक्षा करता आपण 12 वर्ष रे जदि चंद्र कला दोचारी हम जीवन आमर जीव। तेणु दया कर ठाकुरे प्रभु कथा सत्य हेउ भाईगा पंडार
ଆରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ତ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କହିଲେ ଅଷ୍ଟମେ ଭବେତେ ଗୌରୀ ନବମେ ସ୍ତରୋହିଣୀ ଦଶମେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କନ୍ୟା ନବଯୁବା ହେଲା କିପରି ସମୟ ତ ଆଜ୍ଞା ଅଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ କହିବା ସବୁଜ କବି ଧନେଶ୍ୱର ପାଣିକର ଆଜ୍ଞା 10ରୁ 11 ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକା 10ରୁ 11 ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକା मन जाऊँगी उड़ी उड़ी लावण्य लीलाକୁ ଗଢି ଗଢିକା ବୟସ ବଢିଲା ଶୋଭା ବି ବଢିଲା ବଢିଲା ମନ ଯାଉଅଛି ଉଡି ଉଡିକା ପଶୁମାରୀ ଭାବନା ଆକାଶରେ ମନ ଉଡିଲା କେତେ ଭାବ ରସ ଫେଡି ଫେଡିକା ଏବେ ହାସ୍ୟ ରସ କଥାରେ ତାର ମନ ସବୁବେଳେ ମାତିଲା ଏ ସୁନା ଖଡିକା ମଦନ ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡିକା ତେବେ ନବଯୁବା ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ରାଜା ମନରେ ପଡିଲା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ଝିଅ ତ ଆମର ନବଯୁବା ବ୍ରତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ରଖିବା ନାହିଁ ଝିଅକୁ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବିବାହ କରିଦେବା ଏ ଚକି ଗୁଡ ଚକିରେ ଥାଉ କହୁଣି ଯାଏ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବ ନା ଆଉ ଫେରିବନି 12 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଝିଅକୁ ରଖିବା ହେଲା ନବଯୁବା ହେଲା ଏବେ ବିବାହ ଦେଇଦବା ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପାଇଁ ଖୋଜ ମହାରାଜ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଠିକ କଥା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଦৌ ଯଦି ଆମେ ବର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ ସରିଯିବ ମୋ କହିବା କଥା କଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ମକର ସ୍ନାନ ହେବ ରାଜା ମାନେ ଆସିବେ ସ୍ନାନକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଝିଅର ଫଟୋ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆମେ ବରି ଆଣିବା ଆଚ୍ଛା ସେଇ କଥା ମା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଆଜୁ ଯେବେ ନୃପତିଙ୍କୁ କରିବା ଭଣ୍ଡାର ସରି 10 ମାସ 22 ଦିନ ବହୁ ଦିନ ମକର ସ୍ନାନ ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆଜିଠାରୁ ଗାଁ ଗାଁ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲି ବର ଖୋଜିଲେ ଧନ ଗୁଡା ସରିଯିବ ଅନେକ ଧନ ସରିଯିବ ତେଣୁ 10 ମାସ 22 ଦିନ ଅଛି ମକର ସ୍ନାନ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥକୁ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଚିତ୍ରପଟ ନବା ରାଜାଙ୍କୁ ବରି ଆଣିବା ଗୋଟାଏ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଭିତରୁ ଝିଅ ମନ ଯାହାକୁ ବରମାଲ୍ୟ ଦବ ତାକୁ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମ କହିବା କଥା ଗୁଡା ତମ ମନକୁ କହି ଯାଉଛି ସେଇଆ କରିବା ଜୟସେନ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ସଖୀକୁ ଏ ସଖୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ ପୁରୁଷକୁ ପୁରା ଆକଟ କରି ରଖିବ ନା ଆକଟରେ ରଖିବ ପୁରୁଷ ମନ୍ଦିର ରଖିବ ପୁରୁଷ ଛାଇ ଯେମିତି ନ ପଡେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନ୍ୟତା ହେଲେ ତମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କଟା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ ସଖୀ ମାନେ ଜଗିଲେ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଘଟଣା କଣ ହୋଇଛି ଏ 10 ମାସ 22 ଦିନ ଉପଗତ ହେଲା ଏତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା
ଜୟସେନ ରାଜା ସଖୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା ଆରେ ଯିବା ପା ଆମେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥକୁ। ହଁ ତ ରାଜା ଚାଲନ୍ତୁ ବରଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଚିତ୍ରପଟକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ ରାଜା ମାନେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆ ନା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଇଏ ରାଜା ଜୟସେନଙ୍କର କନ୍ୟା। ଆ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂବର କରିବୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯଦି ରୂପ ପାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଚିତ୍ରପଟ କଣ ଛୋଟିଆ ଥିଲା କି? ସେ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେଲେ ସବୁ ରାଜା ମାନେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପଦଟିଏ ମନେ ପଡିଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୁନ୍ତଳେ କୁନ୍ତଳ ବର୍ଣ୍ଣେ ସାରିଲେ ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟ ଜନ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରୀ ନିମିଷହୀନ ନିଷେଧେ ନିଷେଧିଆନ ଲୋକ ନ କଲେ ରମ୍ଭା ବଲି କଳି କଳିଙ୍ଗେ ହେଲେ ଭାତା ହଟ ତମର ହତା ବିଚାର ସୌରାଷ୍ଟ୍ରେ ଭାଷୀ ସୌଦାମୀ ନିଥାର ଉତ୍କଳେ ଉତ୍କଳ ହୋଇ ବିରହେ ଭାରି ଗୌରୀଏ ଗୌରବ ଗୌରେ କରି ରହିଲା। କୁନ୍ତଳେ କୁନ୍ତଳ ବର୍ଣ୍ଣେ ସାରିଲେ ଦିନ। ଆଚ୍ଛା କୁନ୍ତଳ ରାଜା ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ତା ମୁହଁ କୁନ୍ତଳ କହିଲେ କେଶ ଏ କଳା ପଡିଗଲା କେଶ ଭଳି। ମତ୍ସ୍ୟ ଜନ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରୀ ନିମିଷହୀନ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ତା ଆଖିର ଆଉ ପଲକ ପଇଲା ନାହିଁ। ଅପଲକ ଆଖିରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ରୂପକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳେ ଉତ୍କଳ ହୋଇ ବିରହେ ଭାରି ଗୌରୀଏ ଗୌରବ ଗୌଡେ କରି। ଏ ଗୌଡ଼ ଦେଶ ରାଜା କହିଲା ଏଗୁଡା ଆମକୁ ପାଗଳ ଭାବିଛ କିରେ? ଘଟଣା ଇଏ ପା ଗୌରୀ ବା ପାର୍ବତୀ ରୂପଟା ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଛ? ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଜୟସେନ ରାଜା ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା ଗିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ତା ରୂପକୁ ଦେଖି ରାଜା ଭାବିଲେ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହେଇନଥିବ ଇଏ ପାର୍ବତୀ। ରୂପକୁ ଆଣି ରାଜା ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ବସିଛି। ରାଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ଭୁଲ କଥା ମୁଁ କେବେ କହିବିନି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ ସଭା। ହଉ ଠିକ ହେଲା ଆମେ 4 ଦିନ ପରେ ତମ ଜୟନ୍ତୀଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଠିକ ହେଲା। ଏଣେ ରାଜା ଫେରିଲେ ସଜେଇ ଦେଲେ ପୁର। ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଆସିବେ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନରେ ବସିବେ ଭୁରି ଭୋଜନ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ସଜେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେବାକାରୀଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ରାଜା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଏ ଚରଣ ଜଣ ଜଣ ଭୌତେ लक्षे सेवाकारी भी थिले। गोटिए सेवाकारी गोटिए राजार पादकु धोइला। चरण जण जण धुते अगण अगण बसाइले आदरे दरे आदर सहकारे आनी राजा मान उपयुक्त सिंहासन रे बसेइले। त्रुटि न हेला हेला संपादी देला देला जेबे जासवा करे करे सामान्य त्रुटि न करी हेला अरे पान सिगारेट चा ठंडा सब राजा मानकु जोगेइले। आज्ञा नरवर अनुरूप रे आनो आनो
ସାଜିଥିଲେ ଆସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାରର ସିଂହାସନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ହେଲା ତେଣୁ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ସିଂହାସନ ପରେ ବସିଗଲେ ଏଇ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଏ ତେଣୁ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ହୋଇଛି କଣ କଣ ହେଲା ଇଏ ସରବନରବର ସଭାରେ ପରବେଶ କି ଦେଖିଏ କୌତୁକ ବିଜେ କଲେ ଶିଷ୍ୟ देखिए कौतुक विजय कले शिष्य ब्रह्मा पुआ पहुँचले कहले राजा कौन है तू आज लक्षे राजा को आनी कौन ये गोटे उत्सव करुछु कि रे ए मो स्वयंवर करिछि मो कन्या लागि मो कन्यार उपयुक्त वर केउठी पाइलिनी एणु करी लक्ष्य निष्पत्ति मानक मो निमंत्रण करी आनिछि मो कन्या जहाकू स्वेच्छार वर्णमाला देव से हबो मोर जुआई किरे मते कहिले बा तो झियर उपयुक्त वर आनी देई थांती अच्छा कहिले महर्षि मो झियर उपयुक्त वर केउ जगह अछि जेउ द्वारकार राजा हरिहर पानी से हरिहर पानी दृष्टिरे आकाश रे चले दिन मणि तू आसी बसी न पारई जे उदेसे वृक्ष द्वार पीड़ा जे देसे नपसे देहि द्वारकार राजा देवता मोद से देवता मोद जमिछि पड़े षाठिए सहस्र सी पुओ अच्छा गोटे पुओ सह जदि तो झील को बाहा दे थांतु नारी मंडल रे धनिया बोले थांता तो झील ए सर्वदेव सुर बही धाम नम सुनी बोला ब्रह्मा पुओ की कथा कहिला राजा बोले मारो काहि गला राजा माने बोलथिले जय सेन गर्जिला अरे माडो मारी से जटिया नारद को एठु तड़ी दियो गौड़ कृष्ण कथा कहि हमकु लज्जित करै छे नारद कहले मूर्ख छंदानुवाद न जथा तथे न पंडित ये मूर्ख गुडा को जथा कथा कहि मु आज लज्जित मते माडो मारिबा को कहिले तेनु नारद हसी उठिले कहले राजा कि रे मो कथा को तू सत मने करूछु आज्ञा ये कौतुक भावे सीना देली तोते कही रे गौरव हकु एथे लोड़ीला की पाई से लोड़ीला की पाई ओटा छोटा मजारे कहि देली मो कथा को सत भाबुछ समस्ते कहले आज्ञा क्षमा करिवे आपण को थोटा को मु भी किछि कहि देली आपण को टुटी के कहि देली किछि आपण को थोटा मजा कथा को बुझी न पारी आमे धिकार कलु क्षमा दियो नारद कहले हो क्षमा देली पळैले नारद से स्थान कहले चंद्रकला नम पाखरे पहुँचिले चंद्रकला नमस्कार कला नारद कहले सौभाग्यवती बड़धर बहु होई आनंद रे काल काट हेले चंद्रकला कहला प्रभु लक्षे राजा आसीछंती आपण को आशीर्वाद सत्य हेउ भल सुंदर पुआ बेकरे मो फूलमालटा लंबी जाऊ नारद कहले झियो हे लक्षे राजा सिना तो आप डाकिछि किलो मुपा देखिली तो उपयुक्त बर गोटिए सेठी नाही ए स्वयंवर रे मोर उपयुक्त बर गोटिए नांती नाई मो मन को केही गले नाही तेबे महर्षि मु कोन करबी कहंत तो काई तू कहून मु सुंदर पुआटा आनी तते देई देबी सुंदर पुआ जोटाई देबो कहिलो मो उपयुक्त बर
केउठी अछि ओहि कोन ए मो कलिमुरी रे ता चित्रपट थिला देखुनु एई तो अरे हां तो अति सुंदर चित्रपट ये धरी चित्रपट होइना चाट चतुरी चंपा बरना रे भोला चतुरी चंपा बरना ये सखी कर करे धरिया कइला सखी कर करे धरिया कइला प्राण पति की अनालो नितलो नितो मते हे ये हुका पतलो नितलो नितो आरे पति मो दिनतो देखिल ना किरे सुंदर पुओ हाँ हाँ जदि मते प्राप्त हेबे मु राति दिन आंको सेवा करिबी ये दीपार जो निरे शिव सेवा फळे सत्य की फळिबो एबे आहा सत्य की फळिबो एबे आरे भला सत्य की फळिबो एबे ये आसका सहासी अंके बस होई आसका सहासी अंके बस होई परे जीती बसाइबे मोतेबे हसी हसी की मौन भाबे मोर हेबे मते कास हासी कई कोल रे बसैबे चुंबन देबे ताहले मो नारी जन्मटा धन्य होई जीवो आहा पला नारद महती तम पाद छुई सत्य करूछि ये पुरुष बिने आने नरु चई मन हेला कोले जीवन करिबी विसर्जन ए मार तू चटा हे करनी झेटा ए झिया निश्चिंत मु जुटाई देबी बापा एई रूप मते बायाणी कोलाणी ए रूप न पाइले मु आ बंची पारिबी नाही आहा नारद कहले मु तो आपा डाकिछि सभा को तो जीवु हां से ठीक कोन करिमु कह आ कोन करिबी कहू नांती कला मु समस्त को खाली देखि कि फूलमाला पकई दे पळि आसी हां हां काहा को वर्णमाला देबी आ आपण आनी थिबे ए पुआ हां हां आंको सह मु चली जीवी ताको साथी ठीक हैला ए सेया हला आज्ञा चंद्रकला राजसभा को गला हां हां ये देखि देला सुंदर सुंदर पुआ आज्ञा तू कहला मु तो सत्य करिछि नारदन को पाखरे ये फूलमालाटा फिकी देई कि फेरी आसीला पळि आसीला ये केवले सुमना माला मो परे बोडिला सुना जाय राजा झियो मोते बोरी बोला आनो के हुबोइला ए कथा होई रोजसा होई थिला राजके मंदरी से जमुए सभारे कहा को बोरिला के बोले कुनिया कुए थी मरन बोरिला मरन उठिला रे मरन बोटिला के बोले लखेला जासी ओछे बोरा आसी ओछे कोरा रे सियो से कोरा के बोले काहे की हुबो ये परी कोरा ये परी का कोरा हे कोरी का कोरा ए राजा माने सबु परिहास कले अच्छा किए कहला आपु बर उठिला नाही हां हां किए कहला लखिया आसी छे आउ केते आसीथिले आ उठिला केते आसीथिले हेइथांता किए कहला एटा रजस्वला हेइथिला सेइति पई को पुरुष को छुइला ए हो हल्ला कले राजा पुआ माने ए राजा माने हो हल्ला कले हां हां गरजिले कहले शिष्टाचार शिखे नाही ए गोटा राजा झियो अच्छा ता मनु को लगला पळेई जाई था ये फूलमाळ फिकी लखे राजा को माढ देई कि से गला ए कहले उठा उठा पळेई जीवा ओरे जीवा जगह रहिलाने गंडा मात्रा आउ पानी ग्रहण करिबा अरे राजा माने उठिले हां हां जयसेन हाथ जोड़िला ए कहला क्षमा करिवे आज्ञा मो झियो अपराध पाई मु क्षमा मागुछि हां हां आज आपण रही जांतु काली मो झियो को डाकिबि से आपण को भीतर वर्ण करिवे आज्ञा ठीक सेया हैला राजा कहले बाप तो भूल मागिला हैला आ रही जीवा आज अरे रहिले हां रहिला मुख्य राजा ये नारद गले द्वारका हां कृष्ण पुओ चंद्र ध्वज को आनिले मंत्र धूଳି टिके देले आज्ञा हे पुओ कोन हैला ए निशार्ध समय चंद्रकला सोईछि तू धूଳି फिकी दबु कबाट खोली जीव ताकू नै द्वारका पड़ेई हो हैला चंद्र ध्वज गला आज्ञा धूଳି फिकिला हां हां दरजा खोली गला आज्ञा चंद्रकला सोईथिला ए देखि बोला ओणी मादी सुख दाई सोई अति ओणी आई पलंग कुकुरी से मंत सभा रसायन रजत मारे कोन कल ताकी जड़े विषद घन रे किसे चपल प्रभा
ଦେଖିଲା ବିଚାର କଲା ମନରେ କଲା ଆସିଛି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ କଲା ଭଜୁ ନ ଭଜୁ ବାନ୍ଧବୀ ଯାହା ହବାର ହଉ ଜଙ୍ଘକୁ ଧରିକି ହଲେଇ ଦେଲା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇ ରୂପ ମତେ ନାରଦ ଦେଖି ପକେଇଲା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅକୁ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଗଲା ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି ନା ସଭାରେ କହିଲେ ଆରେ ରାଜା ଜୟସେନ ଇଏ ତୁନଗର ପଥରେ ଆସିଲି ତୋରା ହୋଇ ମୋ ରାଜପଥରେ ଆସୁଥିଲି କୁହା କୁହି ହଉଥିଲେ ରାଜା ଝିଅ ଦୋଚାରି ହେଲାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କାହିଁ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଜୟସେନ କହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ନାରଦ କହିଲେ ଦେଖି ଆସ ଦେଖ ତ ଆରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବଜ୍ର ସମାନ କିଳଣୀ ଲଗେଇଦେଲେ ବାହା ଆସି କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ କୃଷ୍ଣ ପୁଅ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘୃଣା କରନ୍ତି ତାରି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ କିଳଣୀ ଲଗେଇ ଦେଇ ଆସିଛି ଭଲ କରିଛ ଜୟସେନ କହିଲା ଏ କନ୍ୟା ଚୋରକୁ ଯିଏ ମାରିବ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ସିଏ ନବ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କଲେ ଏଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜ ବଜ୍ର ବାଣ ମାରି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ରଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ବସେଇ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଚାଲିଲା ଏଣେ ରାଜା କଣ କଲେ ଗୋଡେଇଲେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ମାନବର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦକୁ ବନ୍ଦାପନା କଲା ଜୟସେନ ରାଜା ବନ୍ଦାପନା କଲେ 12 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମହାପାପ ଅର୍ଜିଛୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଥିଲା ତା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱାରକା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ ହଉ ଶୁଣିଲେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜନ ପୁରାଣ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଲା ବଳଭଦ୍ର ପାଣି ଗ୍ରାହୀ କରେ ରଚନା ସମାଲୋଚନା କରିଲା ভীমস্যা পিরণে ভঙ্গ মুনিরতি ভ্রম যদি সুধম সুধম বা মম দোষণ বিদ্যতে ওম শান্তি শান্তি শান্তি